Hello guys, naami diri na malit ni bra. Uy, akong amo oh. Pitintuad-tuad pangitag bra, yahang yahang kauban na sige video-video. Hello guys. Mako diri guys oh. Akong amo ay kalibutan na sige video ang iyahang kauban siya gatuwad-tuwad ug pangita og bra. Tara oh. Look kay guys oh.Aya makere. Katawa lang yung taon siya. Yahang kauban sige video. Muna akong amo guys, buutan kayo na guys. Oy, perting buutan na guys. Yan jud kong giangkon nga iya akong igsuon. Buutan sa tanang buutan. Giuban ko niya diri nagpalit og bra. Palitan siguro ko. Bye-bye guys. Nami diri oh. Nami diri oh.